Pozdrav prijatelji! Posadili ste papriku, a one ne rastu. Ne brinite, niste sami. Ovo se dešava skoro svima. Mnogi misle da je problem sorta, voda ili sunce, a zapravo postoje 3 greške kod sadnje koje ti uništavaju rod već u startu. Ako ih praviš, možete imati stabljike koje stoje, lišće koje žuti ili biljke koje nikako ne napreduju. U ovom videu ti pokazujem 3 greške koje treba izbjegavati, kako da ih izbjegavate, šta da uradite i kako da paprika krene kao uda. Pa vrijeme je da krenemo. Ovaj video je svojevrsni nastavak prošlog videa u kojem smo također govorili o paprikama. Tu je bio neki priručnik kojim smo spomenuli neke 4 cjeline koje morate ispoštovati, i ako ste čak profesionalac, i ako ste amater, tako da bez problema možete naučiti i primijeniti ove korisne stvari. Kada govorimo o sadnji paprika i o greškama, prvo možemo pogledati sadnice koje smo uzgojili. Možete ih vi uzgojiti, možete ih kupiti, možete ih uzgojiti i kupiti u čašicama, možete ovako u jednoj gajbi. Dosta je praktičnije, ali je start malo sporiji. Vrijeme da krenemo sa greškama. Prva greška je preduboka ili preplitka sadnja. Prva greška zbog koje paprike često stoji i ne rastu kada je posadimo preplitko ili preduboko. I ovo je jako bitno zato što paprika ima svoj ritam i ne voli da bude pogrešno zakopana. Preduboka sadnja znači da biljku stavimo previše u zemlju, do prvih listova ili čak više. Na prvi pogled misliš pa dobro, dublje je sigurnije, primite svakako, a ovo je zamka. Kada je posadite preduboko, može korijen da truji i nema dovoljno zraka i biljka jednostavno stoji u mjestu i ne razvija se. Pravi način sadnje je ovako kako mi sadimo, doslovno koliko je bio u čašici. Može koji centimetar više, a u principu to je to. Preplitka sadnja je suprotan pojam. Sadnicu stavimo tek površinski tako da korijen praktično visi u zraku. To se brzo suši oko korijena, biljka se muči da pronađe vodu i hranjive materije. Rezultat, slab start, biljka je lijena tokom cijele sezone i teško može dati pravi rod. Najbolje je pravilno saditi tako što iskopamo jednu rupicu ili red, sadimo malo dublje nego što je sadnica bila u čaši, ali ne preduboko. Kada staviš biljku lagano, raširi korijen u rupu i ne stiskaj ga. Samo ga zemljom pokri i to je to. Druga greška, start bez gnojiva. Druga greška zbog koje paprika sporo kreće je start bez gnojiva. Šta to znači? Mnogi misle da sadnica može samo početi rasti, međutim imamo mi rješenje koje će to ubrzati. Stajnjak. Jedan od najboljih prirodnih opcija je zreli stajnjak. Potpuno je fermentisan i siguran i ne spava korijen kao svjež. Sadrži sve osnovne materije, azot, fosfor, kali i mikroelemente. Daje biljci pravi start, korijen odmah ima hranu, paprika je jača, zelenija i brže se razvija. Važno, samo zreli stajnjak svježi može biti prejak i može spaviti korijen. Ako nemate stajnjak, imamo alternativu. Organsko peletirano gnojivo. Jednostavno ga razbacajte u redove gdje sadite papriku i to je to. Đubrivo se lagano otpušta i u principu jako je korisno i jako jeftino. Treća greška, pogrešno vrijeme sadnje i nepripremljena zemlja. Treća greška zbog koje paprika ne raste kako treba je pogrešno vrijeme sadnje i loša zemljište. Paprika voli toplu tlo, stabilnu temperaturu zraka. Ako posadite prerano i dok je zemlja hladna ili prijeti mraz, biljka stagnira, korijen sporo raste, a biljka može čak odumrijeti. Idealno je saditi kad je ugrijana zemlja na temperaturu bar 18 stepeni, a noć toplije. Nepripremljena zemlja ima također veliki problem, sadnje direktno u sirovu neobogaćenu zemlju predstavlja veliki problem, tako da paprika sporo raste i čak se muči. Ako želite imati paprike ovako kao što mi sada pokazujemo, izbjegnite ove 3 greške i u principu to je to. Ja koristam video, tako da nadam se da vam se video svidio i vidimo se u sljedećem videu.